السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ انگلی رکھنی ہے سبق پر۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ وسيرت الجبال، واو زبر وا، سین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، سین یا پیش سوئی یا زیر یی، سوئی و سوئی، را زبر را، و سویرا، و سویرا، تا کو لام کے ساتھ ملاتے ہیں، تا لام زیر تل، کیا بنا پورا لفظ؟ وسيرت وسيرت جیم زیر جی، با الف زبر با، جی با، لام پیش لو، کیا بنا؟ جیبالو، جیبالو۔ اب سارے کو ملا کے پڑھتے ہیں۔ وسيرت الجبال، وسيرت الجبال، وسيرت الجبال فكانت فا زبر فا، کاف الف زبر کا، فکا، نون تا زبر نت، فکانت 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 سرابا، سین زبر سا، را الف زبر را، سرا، با دو زبر بن، سرابن، رکیں گے تو پڑھیں گے سرابا۔ ایک اور قاعدہ آج یاد کر لیتے ہیں کہ را کے اوپر جب بھی آپ کو زبر نظر آئے گی یا پیش نظر آئے گی تو اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ سرابا، سرابا۔ وسيرت الجبال فكانت اب سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ اب ایک سانس میں ساری آیت کو پڑھتے ہیں۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ پچھلے سبق کی دہرائی کر کے ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
उंगली रखनी है सबक पर। अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्म कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन्नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वह्हाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा। आज का सबक वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तरह हमारा आज का जो सबक है ये मुकम्मल होता है। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।